Chase! Dito tayo guys sa isang unit. Slab na to guys. Slabbers na. Ayun naman. Hindi tayo makaakyat guys. Walang hagdanan. Pero slab na yan guys. Yan. All goods na yun guys. Bubuhusan na lang. Hindi tayo makaakyat eh. Ayan, madilim. Kasi roon pa pala dito. Ayan. Grabe yung mga pagkakarpintero dito. Talagang walang butas na makikita eh. Talagang 0-0 eh. Wala kang butas na makikita eh. Eh no, wala siyang butas. 0-0 talaga. The Carpenters. 0-0 talaga guys. Ang angas. Yun guys, oh, walang butas oh. Uy, sako lang, sapat na. Yun. All goods na yun guys. Tatagas man yan. Isang timba lang. Yun. That's all guys. Peace.